रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान। जनाब, एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात हैं 1447 हिजरी सन 2026 PTV होम, और मैं आपका मेज़बान जुनैद इकबाल। सेगमेंट है अंदाज़े बयां। सबसे पहले तो तारुफ हो जाए हमारे स्पॉन्सर्स का। मज़ेदार हलीम, हमज़ा कलेक्शन, नेल्सन पेंट्स, तिफल डायपर्स, मरहबा, गुलबहार और वन एप्पल ने इस सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है। और आज मौजू है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बल लाने वाला। 3 कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं नाजरीन, और बड़े ज़बरदस्त कंटेस्टेंट लग रहे हैं मुझे। छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से मिसाइल्स हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं शुरेम मुश्तबा। मैं रुक जाओ, एक्सप्रेशन तो दो। क्या हाल है? ठीक हो? हाँ, खैरियत से हो? हाँ माशाल्लाह। दूसरी शख्सियत हैं जी आयज़ा खान साहिबा, और तीसरी शख्सियत हैं ज़ुनैरा अहमद। तीनों को खुशामदीद, और तीनों को बहुत ही प्यारा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, अब आइए। अब आप मचल रहे थे ना तकरीर करने के लिए, आइए ज़रा। आपके लिए ख़ास इंतज़ाम हमने करवाया पोडियम के ऊपर। देखें, हाँ ये निकल के आए ना ज़रा मुकर्रर। अब भाई बात ये है कि आपको जो 3 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है? और आपने नन्हे से सरकार जो हमारे हैं ना, आपने कौम से खिताब करना है। समझ रहे हैं आप बात? कौम से खिताब समझते हैं? लीडर्स को सुनते हैं आप कभी? सुनते हैं ना लीडर्स को? जी। कैसे खिताब करते हैं वो कौम से? माइक होता है सामने, कैमरा होता है सामने, और कौम उनको सुन रही होती है, ठीक है? तो आपको 3 मिनट दिए जाएंगे। 2.5 मिनट में एक आवाज़ आपको आएगी, उसमें आपने अपने खिताब को आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप की तरफ लेके जाना, और 3 मिनट में आपका खिताब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है बेटा? तो आपका वक्त शुरेम शुरू होता है अब। सरगोशी उभरी, वो आ रहा है, सरा सीमगी तारी हुई, खौफ फैला और गुमान गालिब होने लगा। आज कोई बच न पाएगा, वो इंतकाम लेने आ रहा है। सालों पहले की गलती पर वक्त इतनी रेत डाल चुका है कि मदावा करने की कोई सूरत मुमकिन नहीं। वक्त एक सा नहीं रहता। कल जैसे तालियों के शोर में संगबारी के जरिए धुतकार दिया गया था, आज वो हुनैन का फातिह बनकर लौटा है। मगर रहमदिली ने ताज़ीब के बजाय ला तसरीफ से इस्तकबाल किया। रहमत का आलम देखिए कि जानी दुश्मन अबू सुफियान के घर को दारुल अमान करार दे दिया, और ये बावर करवाया कि वो अपने दुश्मनों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं, कि आप तो रहमत ही रहमत हैं सारे जहानों के लिए, क्योंकि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। आखिरी सूर फूका जा चुका है सदरे आली वकार। कोई पाँव तक, कोई पेट तक, कोई चेहरे तक, और कोई मुकम्मल अपने गुनाहों के बोझ तले गर्क है। नफ्सी नफ्सी की सदाएं बुलंद करते हमारे दादा अंबिया भी किसी की रहमत के मुंतज़िर हैं, कि इतने में उम्मती उम्मती पुकारता दानाए सुबल खत्मुर रुसल मौलाए कुल रहमतुल लिल आलमीन तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर शफाअत फरमा रहे हैं। ये तो वो आखिरी जहां था, वो रहमत जो इस जहां में तअस्सुब फैलाते अब्दुल्ला बिन उबई को मुआफ़ करने पर ज़ाहिर हुई। वो रहमत जो चच्चा की कातला हिंदा को मुआफ़ करने पर ज़ाहिर हुई। वो रहमत जो हज्जतुल विदा के मौके पर इंसानी मसावात बयान करने से ज़ाहिर हुई। वो रहमत जो आका की बेटियों का घर उजाड़ने वाले हासिदीन को मुआफ़ करने से ज़ाहिर हुई। और अब जिस पे कर्णों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी शख्सियत आयज़ा खान। आयज़ा, आप पोडियम पे तशरीफ़ लाइए, और आपका बेटा वक्त शुरू होता है। कैमरे के सामने आप मौजूद हैं, माइक आपके पास मौजूद है, लोग आपको सुन रहे हैं। अब अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज जिस मौजू पर बोलने का मौका दिया गया है, उसमें लहजे की नरमी और अदब निहायत ज़रूरी है जनाबे वाला। तो चले आइए इंतहाई अक़ीदत के साथ शाहे अंबिया का ज़िक्र सुनिए। मक्का का तपता सहरा है, कुरैश के मोतबर तरीन सरदार काबे की दीवार पर हाथ रखकर बारिश की दुआएं मांग रहे हैं।
मगर बारिश नदारद। ऐसे में कम उम्र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की छत पर चढ़ते तो बादल आ जाते हैं, और अगर नज़रें उठाते तो पूरा मक्का बारिश से जल थल हो जाता है। यही तो रहमत है जिसकी छींटें अगर ग़ुलाम पर पड़ जाएं तो वो बिलाल बन जाते हैं, जिनकी अज़ानों की आवाज़ आसमानों तक सुनी जाए। सहाबाए कराम पर पड़े तो दुनिया में जन्नत की ज़मानत बन जाती है। सरापाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुफ़ार के बच्चों से भी दोस्ती कर लें, जो कूड़ा फेंकने वाले की भी अयादत करके एक मिसाल बना दें, जिन्हें हिरन भी अपने दुखड़े सुनाए, जिन्हें देखने के लिए सांप सालों साल गारे सौर में इंतज़ार करे, जिन्हें खुदा भी सफ़रे मेराज पर बुलाए और कहे कि ए महबूब नालैन पहन कर आइए। जनाबे वाला रब्बे काबा ने इस दुनिया में बहुत से मोहतरम नबी और रसूल भेजे, कोई कलीमुल्लाह तो कोई खलीलुल्लाह, कोई तूफ़ान को पार करने वाले नूह अलैहिस्सलाम तो कोई जिन्नो इंस पर हाकिम सुलेमान अलैहिस्सलाम, मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर सिर्फ एक ही रसूल अल्लाह को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमतुल लिल आलमीन सिर्फ एक ही भेजे और कहा कि ए महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, और बस फिर बात ख़त्म कर दी। वही है महबूब रब तहा ओ यासीन, वही है महबूब रब तहा ओ यासीन, लक़ब है जिनका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आयज़ा ख़ान अपने खूबसूरत अंदाज से सरवर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन का ज़िक्र फरमा रही थी। और अब आखिर में मैं गुजारिश करूँगा ज़ुनैरा अहमद से, बेटा तशरीफ़ लाइए और आकर अपने मखसूस अंदाज से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का चर्चा दुनिया के सामने कीजिए। बिस्मिल्लाह। चश्मे तसव्वुर में एक के बाद एक मंजर झलमिलाता है। इंसानियत ज़ातों में तकसीम भटक रही है, नस्ली तफाखुर उरूज पर हैं, इंसानी कदरें नापैद हैं। अभी आम है कमज़ोरों का हक छीनना, अभी आम है जालिम का हाकिम बनना, अभी इंसानी खून इंसाफ को तरसे बहता रहता है, अभी बिनते हव्वा का पैदा होना बाप को खटकता रहता है। अभी शिकवा था कि कोई मूसा क्यों नहीं आता, कोई ईसा क्यों नहीं उतरता, मगर फिर चश्मे तसव्वुर ने देखा कि बाब ज़ुल्मत बस यहीं तक था कि बेटियों को ज़िंदा दफन कर देने की रीत और अहले अरब की बेहसी ने जब इंसानियत को पामाल किया, ऐसे में रहमत इलाही जोश में आई और शहर का उजाला बनकर मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए कि जिनके फैज़ से अर्ज़ो समाओ दस्तूर जबल पर रोशनी छा गई, निस्वानियत को ज़िंदगी मिल गई, इंसानियत को मेराज मिल गई, कि जिनकी तालीमात ने दुनिया का निज़ाम बदल डाला, उन नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला ज़ात मोहम्मदी वो ठंडी घटा साबित हुई जो सब पर अब रहमत बन कर बरसी, और आपने अपने तर्ज अमल से साबित किया कि आप ही दो जहानों के सरदार हैं। तो जनाबे वाला ये तो दुनिया की बात थी, अब अर्श पे नज़र डालिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात बनाई और अर्श पर जलवा अफरोज़ हुए तो अपने नाम के साथ अपने महबूब का नाम जोड़ लिया, गोया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। और खुदा के मोहम्मद से महबूबियत का आलम तो देखिए कि तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तो जनाबे वाला लूह भी वही, कलम भी वही, तख्लीक की इब्तिदा एजाज़ सिद्रतुल मुंतहा, शब मेराज जिनके लिए सजाई गई, वही इमामुल अंबिया जिनकी जुम्बिश से चांदो टुकड़े हुआ, वह ज़ाने बिलाली का इस्तारा, वह रफ़ाना अल्लाह का ज़िक्र का इशारा, वो दुखी दिलों का सहारा, वो दुआए खलील और नवीद मसीहा, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका ज़ुनैरा अहमद। अच्छा बेटा, अब आप तीनों से, आप बिल्कुल नन्हे मुन्ने से हो, अल्लाह ताला आप लोगों के नसीब अच्छे फरमाए और आप बहुत तरक्की करो, अपने वालिदैन का नाम रोशन करो, अपने मुल्क का नाम रोशन करो, दीन इस्लाम के सच्चे मुजाहिद बन के इंशाअल्लाह उभरो।
ظاہر ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، میں جہاں ظاہر اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنی بھی، وہاں میں اپریشیٹ اس لیے کروں گا کہ ایک ورڈ یوز ہوا، نارملی اس کو لوگ حجت الوداع کہتے ہیں یا حجت الوداع کہتے ہیں۔ حجت الوداع اصل ورڈ ہے اور بالکل صحیح اپروپریٹ جو مطلب پروننسیشن ہے وہ یہاں پہ ادا کی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے حوالہ دیا نا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیارے بچپن کا، اس واقعے کو اس طرح سے جوڑنا چاہیے تھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ بنیادی طور پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے گئے تھے جب مکہ پاک میں قحط تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، اور آپ کی جو مبارک پشت تھی وہ جا کر کعبے سے آپ نے مس کی تھی، اور اس وقت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے دست مبارک کو بلند کیا اور آسمان کی جانب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ابر رحمت کو برسا دیا تھا۔ یہ واقعہ اس طرح سے تھا۔ اور آپ نے ایک لفظ استعمال کیا جلوہ افروز، جلوہ افروز نہیں ہے، جلوہ افروز ہے۔ اور آخر میں یاد رکھیے، تقریر کوئی سنے نہ سنے، لیکن جب بھی نام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، یہ بس دو چار باتیں تھیں۔ اب چونکہ ظاہر ہے کامنٹ جو ہے وہ ہمارے تینوں ججز نے کرنے ہیں مختصر، اور ججمنٹ کے فرائض انجام دینے ہیں۔ سر مختصر کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقابلے میں جب بھی کوئی آتا ہے تو سمجھدار بچے وہ ہوتے ہیں ہمارے بیٹے، یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے اور اپنے ماں باپ کا بھی سرمایہ ہے، اسلام کا بھی سرمایہ ہے، تو کوئی ہارتا نہیں ہے، یا کوئی جیت جاتا ہے یا سیکھ جاتا ہے۔ بالکل، واہ 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 واہ، کیا بات، بہت اچھی بات، بہت۔ یہ ماشاءاللہ جس ترتیب سے ان کھڑے ہیں بچے ہمارے بیٹیاں اور بیٹا، اسی ترتیب سے ان کے نمبر بھی ہیں۔ اچھا، یہ متفقہ فیصلہ ہے؟ متفقہ ہے۔ متفقہ فیصلہ ہے، یعنی ججز کے مطابق۔ اور میں سچ بتاؤں، میرے دل کی بات ہے، ذرا ادھر آؤ میرے پاس، ادھر آؤ، مجھے تمہارا ماتھا چومنے کا دل کر رہا ہے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، میرے آ جاؤ بھائی، درد کیوں رہا ہے، میں کہاں تک جاؤں گا۔ کنفرمیشن ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلامت رہو بھائی، سلامت رہو۔ بہت خوبصورت تقریر، بہت خوبصورت انداز۔ اور میں اسی وقت سوچ رہا تھا جس وقت آپ وہاں کھڑے ہوئے تھے نا، آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی مجھے کہ ننھے مننے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں، تیر لگتے ہیں مگر تلوار نظر آتے ہیں، اور یہ تلوار تھے ماشاءاللہ۔ سلامت رہیں، بہت مبارک آپ کو، اور آپ کو بھی بہت مبارک۔ بالکل آپ نے ڈیسائیڈ نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا بھائی جب بیٹیوں کو بھی بلا لیں۔ ہاں، بلکہ بچوں آئیے، آپ دونوں آئیے، بلکہ آپ دونوں کو وہاں میں آ کے دعائیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سلامت رہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلامت رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ آپ کو سیدہ پاک کا پرتو عطا کرے۔ لیکن بہت خوبصورت گفتگو۔ ہاں، آخر میں ایک بات ضروری ہے بیٹا، آپ کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے جو مٹیریل بولنا چاہیے تھا آپ کو، آپ بالکل میٹر پہ نہیں آئی تھیں، یعنی وہ جو سوائے پتوں کے جو ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوشش کیجیے جو موضوع ہوتا ہے نا، موضوع اس سے ریلیونسی رہنی چاہیے۔ لیکن سلامت رہیے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ جی قاری صاحب کیا سنانے والے ہیں؟ مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا تو خود بخود اے ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا، خود بخود اے ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا، کیا بتاؤں ان کے در پہ جا کے کیا مل جائے گا، کیا بتاؤں ان کے در پہ جا کے کیا مل جائے گا، جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا، بھائی دوبارہ عطا کر دیں، دوبارہ عطا کر دیں، واہ سبحان اللہ۔ کیا بتاؤں ان کے در پہ جا
کہ کیا مل جائے گا، جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا، جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا۔ ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی، ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی، مدعی کے لب ہلیں گے اور مدعا مل جائے گا، مدعی کے لب ہلیں گے مدعا مل جائے گا۔ غم نہیں گم ہو بجائے راہ فردوس بری، مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا، جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلامت رہیے سلامت رہیے ماشاء اللہ۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کے انشاءاللہ آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ قصص القرآن کی جانب آپ کو لے کے جاؤں گا۔ آج حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر پاک ہے۔ 100 برس، 1 سینچری، یہ لفظ آپ نے سنا، 1 سینچری اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلائے رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دکھانا تھا، اور 1 سینچری کے بعد جب آپ ہوش میں آتے ہیں، ظاہر ہے دوبارہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آنکھیں کھولیں اور آپ نے دیکھا منظر، تو منظر یہ تھا کہ جو پوتا تھا اس کی عمر جو ہے وہ آپ سے زیادہ تھی۔ کیا قصہ ہے یہ آپ کو بتائیں گے، لیکن بریک کے بعد۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان